अच्छा ठीक है, ठीक है। सानाम को आड़ी आड़ी जोहार सारहाव बड़ा हचो कते तेहिया गलमाराव एहब दा तेहिन आड़ी सागुनान दिन कना मेन दो तेहिन दो फेब्रुआरी चांदो रेना 12 माहित कना नोआ 12 माहित दो सांताली पारसी सावहे रे आड़ी सागुनान दिन कना निया दिन रगे मेता में तेहिया 2 फेब्रुआरी लेकान दिन रगे गेल आरे साय बागे आरे साहित रे अब पश्चिम बांगला पोनत रे आड़ी ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ অনহরিয়া शारदा प्रसाद किस्कू अब नोआ धूड़ धरती मोलोग लेनाय उनिया आरेगे पोनना जानम महा दिशा कते भारत जका सानताड़े अनरिया गावता पश्चिम बांगला पोनत चांगा पहाटा खन उनिया जानम महा दिशा कते मिद सावहेद आखड़ा एहब हुयुग कना ओना सावहेद आखड़ा रे जहां को पे सेटर कान ताबोना आपे सनाम कोगे भारत जका सानताड़ी अनरिया गावता पश्चिम बांगला पोनत चांगा पहाटा खन आड़ी आड़ी गुणमना जोहार सावते सारहाव एमापे कान ताबोना नित दो आखड़ा ना कमी हरा बन लहाया पहले लगे आबोरेन मार्तु सते विजयपद हाजदा नेहराया जे आबो शारदा प्रसाद किस्कुआ मुठन रे बाहा माला आराय ताबोना साव सावते ओंडे धूप बाती को जेरत ताबोना जेरत कते बाहा माला आराव ताबोना मार्तु सते विजयपद हाजदा उनके नेहराय कान ताबोना मा एनखान कवि किस्कुआ चितर रे बाहा माला on lagi नेहराय कान ताबोना संगीन कौन के जोहार जोहार के 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 सराव दे खबरेन मानी संगीन खन के जोहार नेहराय ताबोना माने उडो से लगी तैयार तहन ताबोन मा मानी सीतारानी हासदा आम उडो से लगी तैयारम तहन ताबोना अब नोआ बाहा माला एम होइलेन खान गे आम सेरिन ताबोना अच्छा अब हुई कना होई कना हुई कना अच्छा आड़ी साराव मातान विजयपद हासदा भारत जका सानताड़ी अनले गावता पश्चिम बांगला पोनत चांगारे मातु उतरे अब किस कवि किस्कुआ मुठन रे बाहा माला आराव ताबोना सानते देहमती जेरेत के ताबोना ओनाते आड़ी डी सारहाव कना नित दो उडो से लगी दलाय कान ताबोना मानी सीतारानी हासदा जहां दो आड़ी ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ सेरेñ रसिकिया कान ताबोनाय जहां दो पश्चिम बांगला पोनत सरकार पाटा खन लाल शुक्रा उराव सिरपय हामेट कात ताबोना साव सावते आयमा गावता पाटा खन हो सारहावे हामेट कात ताबोना उनकान रसिकिया रेडियो आर्टिस्ट जहां दो अब नोआ आखड़ा रे तेज सेटल मेनाया उनी सीतारानी हासदा गिन देलाय कान ताबोना जे उडो सेरेñ लगी नोआ आखड़ा रे उडो सेरेñ उडो लगी ते उनी देलाय कान ताबोना सीतारानी हासदा जोहार के जोहार के जोहार के आंजम हाँ हाँ आंजमोग कना अच्छा हाँ पोलो रे तेहें शारदा प्रसाद मुर्मू तकिना इया किस्कू तकिना जांगा परानी रे मानव गॉड और साथे पार्षद गमके और सुत्रे गमके और साथे जहाँ तिना आप अनलिया को सेटर कना नेल दिए को आंजमिया को सानाम को गे इन्यान लासारे जोहार चाव के एतम पर दो इके किन ताबन पे सानाम को तगे नोआ सेरेñ दो खाना शारदा प्रसाद किस्कुआन गे सेरेñ कना उनिया सेरेñ गे सेरेñ दा सांगिन खनि हेज अकान सांगिन खनि हेज अकान मुंगारी मारे हेज अकान सांगिन
lehawariya okami binika oka adul jalaka lehawariya okami binika eho eho lehawariya alal idin lehawariya eho eho lehawariya alal idin lehawariya oka di sama sariya idi teho ole midiya oka di sama sariya idi teho ole midiya Sangine koni ye akan dongari menjadi akan Sangine koni ye akan dongari menjadi akan Oka adu jalaka lehawariya okan didinika Oka adu jalaka lehawariya okan didinika Eho eho lawariya alon idin ahawariya Eho eho lawariya alon idin ahawariya Oka di sama sariya idi teho olen idinya 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 Johar ge Adi sarhau tehiren udhoi mani Sitarani Hasda Adi Moj Sarada Prasad Kiskuak sering talat tege abuak tehi no akra udho ke tabana ona katir in Bharat Jaka Santale Onoliya Gata Pochim Bangla Ponat Patakan Adi di sarhau insyaallah Adi di sarhau nit do delai tabona atang daram katha aboy atang daram bona sanam ko ona lagi in delai tabona Manotan Bijopodo Hasda Bharat Jaka Santale Onoliya Gata Pochim Bangla Ponat Tiaran tahena nwa atang daram katha tayom tiaran tahena Suchitra Hasda am meta onodhem lei tabona Suchitra Hasda ona tayom tiaran tahena Subrata Baske tiar tahena lagan nehoram kan tabona ma enkhan nitok do atang daram katha se sanam ka atang daram bona Bharat Jaka Santale Onoliya Gata Pochim Bangla Ponat Changaren ma onatan Dijopodo Hasda gomke ma salam ko johar tehing do इंग्रेजी फेब्रुआरी चांदो रना 12 माहित abo sanam ko bon badaya tehing khon arage pun serma marang Purulia jela reya Boro Thana Jamturia Sur Derkedawa ature aboren nyutuman onoriye eken onoriye sumung do bang hulgari onoriye susariye Manotan Sarada Prasad Kisku gomke janam lena ar teheng unia janam maha uhirte Bharat Jaka Santali Onoliya Gata Pochim Bangla Ponot Janga Patakhon na Google Meet talate miti
ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱭᱥᱳᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱟᱭᱥᱳᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱤᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱢᱤᱴ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱤᱱ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱥᱮᱠᱤᱱ ᱮᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱯᱮᱲᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱨᱚᱛᱚ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱧᱡᱚᱱ ᱠᱚᱨᱢᱚᱠᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱮᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱧᱩᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱜᱩᱱᱤᱡᱚᱱ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣᱱᱟ ᱥᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱤᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱢᱤᱴ ᱨᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱤᱱ ᱮᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱟᱛᱞᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱥᱟᱶᱛᱮᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱮᱯᱮᱭᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ko ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱪᱤᱛᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱚᱧᱡᱚᱞᱤ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱛᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱭᱤᱡ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱫ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱴᱤᱥᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱯᱮ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱢᱤᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱯᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ উড়িষ্যা বিহার আসাম ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱢᱤᱴ ᱨᱮᱯᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱭᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱯᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ko ᱤᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱯᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮᱱᱰᱟᱢᱤᱠ ᱥᱤᱪᱩᱭᱮᱥᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱷᱟᱠᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱢᱤᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱵ ᱥᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ kami sar sagun dareya se sar sagun calak kana ar nongka ge apeyak goro jauge tahena noa asok kana ar teheyak noa akhra tehen jaha abo Google Meet talate aboren hulgariye onorhiye Sarada Prasad Kiskuwa jaha janam maha bon manawet noa janam maha akhra re ape mucet dhabit te
naite napaite noa akhara ajom puru kate gorope ema noa as doho kate sanam ko mucir ar mid dhau ing pata khon gun manab johar dulur ar sarhaw barai cho kate iya kata do mucir kida mankan sanam ko johar. Adi sarhau Bharat Jaga Santare Onoliya Gawta Puchim Bangla Ponat Changaren Martu Hute Man Vijayapodo Hasda adi sarhau sanam ko atam daram ke kota bona sanam noa tehnya program suci re jahan ko menak kuwa saw-sawte jahan ko noa program ko ajomet tabona se nit jahan ko seled kan tabona nuku sanam ko ge Bharat Jaga Santare Onoliya Gawta Puchim Bangla Changa Pahata khon Man Vijayapodo Hasda atam daram ke kota bona ona khatir adi sarhau Nido onore bakhe lagi hawai kan tabona Suchitra Hasda tiarem tahan tabona Subroto Baski Suchitra Hasda galai tabona aya onore ama muten do ona kile em to bulse ama to te kwan acha ठीक है Saran ko ge inya gun manor johar. Etohop de te onoria manotan Saroda Prasad Kiskua panja porai ni re inya od japa god johar chal kate uni dise kate ge ol onore para kate nya mabon kana. Onore Bhurka ipil leka amem opel lena lasar het ke sahit murai dhon durip te anek dhanek en. Ama nonol rena jadu jharna te santari sahet bagan jo bahate dharka dhale en. Darka dobare ge nyel leda pahil marsal bati ayo dhano muni ar joron baba kisku bakhul re bonga barabari amem hosol lena. Olo jiyon do ehab lena nai napay tege laser hatang khatir scholarship em hamet kida metric dam cert kida letter ate. Ina tayom ay malekan anat etketore khatir hormo jiwi napay bangte college jiyon do dugi ina. Cece diyem benawena primary itun asrare jiyon borge ondem tahe ina. Amge onoriya sijonem ehab kida nonol sungatem gaban kida tahni onol gayan eman juri chanda tem ol kida onor he amak kadhani nyelte disom jak horko bharum bhae gutu galan kidam nana hunar sereng raska rasate sahet murai do chape ena ama onore rena chondo gaban gunte herem sebel onore rasate Cerem geco sare rena. Bindi gana leka letarem gaban kita burka ipi kuhu bau gam gadar laha hore santari sahet bakhul re gonongan tau amem hamek kita. Solom lotong em ol kita totko molong bahana nyutum te chomko rojge onol kahini amem sodor kita. Saprau kidam patham terwal arang nyoman disom jak onoliya amem udgau getko amge perukhiya amak torjoma kardhani ho adi napai gejo sodorakan amge susariya jati sauta susar lagi bor botor dia katem lehai leda don adha patiyo dhaka sahai lagi disom talare garjau lena झाग झलकाव लेना कपी तड़वारी आमा होटो बेहाइते एंते रेहू आम दो बाम बोतोर ले जीवी रिना माया राचा तो पाकते दिसम सुसर लगी आमे बढ़े लेना आमा कमी रिना कुड़ै लेकाते ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱ
amge onodhiya, amge susariya, disam talare, amgem udu ale napai hor dahar. Amgem ayur lia, amgem soto lia, napai dis hudis amem jala lia. Ona tele nehor, ona tele johar, ama panja porai nire, lasare god johar, dalam kanale. Johar. Adi saho Sutra Hasda adi mas mereka honor he aboy onate ii pata sed khona se Bharat Jaka Santal Onoli Gawta Puchim Bangla Ponot Janga pata khon adi din sarhaw akana. Nit do delay kan tabona galma lagi Subrata Baske ar tiaran tahan tabona Malati Hemdom. Subrata Baske galmara do noa kana Sarada Prasad Kiskuwa Jion ar Sawhed. Subrata Baske do Chetre Sili Jiwi Even Sakwa Panja Eman Patham Kore Unia Aya Ol Uchen Kantaya. Saw-saw Unia Puthi Kodo Noa Kana Ahla Sai Sikri Terde Noa Ko Puthi Uchen Katabonai. Onkan Onolhiya ge Teheng Bharat Jaka Santale Onolhiya Gawta Puchim Bangla Ponot Janga na Tehenya Noa Sawhed Akare Bon Dela Kaudia Unia Galmara ge Nit do Bon Ajoma Sarada Prasad Kiskuwa Jion ar Sawhed. Main kan Subrata Babu am galmara laha tabon nai. Tiaran tahan taban onohele lagi te Malati Hembrом. Subrata Baske. Sanam ko johar. Teheng noa sara Bharat Santali Onoliya Gawta Paschim Banga Changa kurumutte te sapraw kan Kobi Saradapat Kiskuwa Janam Mahare teheng Makara do seter kan marang kodo johar ar huting kodo dular ona saute aboren hulgariya onorhiya kobi Sarada Prasad Kiskuwa janga japar re manav johar chal kate nito jaha satam inya Sarada Prasad Kiskuwa Jion ar Sawhed ona chetan jahañ sapraw ka onagin anjam abon kana. Sarada Prasad Kisku doy tahe kana mid nyutuman onorhiya serengabaniya sawta susariya andhapandiya birudre ladhai ren mid marang ladiya. Onorhiya Sarada Prasad Kisku do 1929 साल rea 2 February hilo Puruliya jela rea Darkadaba atu re janam lena. Uni aj baba do tahe kanai Choron Kisku ar ayo do Dhanmoni Kisku. Sarada Prasad Kisku tako do mid kora ar ponia kuri boya ko tahe kana onko modre kobi Sarada Prasad Kisku ge sadren kora gidir do. Sarada Prasad Kisku a jion do adi ge hahara duk harket ladhai talatei hara akana. Sarada Prasad Kisku aj baba jage adi nachar adi anatria gharanj tahe kan taya. Asulot lagin uni do sim merom bhidi ব্যবসায় এতহব লেদা মেনখান jaha tinnak ge rengej reho uni do olok padhah re mormo doy bujhaw leda. Ona bidil re santar gidre do jasti do bak olok kan tahena. Enho kobi apat olok padhah re mormoy bujhaw lette 1938 সাল রে Sarada Prasad Kisku do Jorobadi নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় রে ভর্তি লেদেয়া. ondege Sarada Prasad Kiskuwa hate khori do. Ona tayom 1940 সাল রে বরগড়িয়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় খন ফার্স্ট ডিভিশন হামেট কাতেই ওডক লেনা. ইনা tayom বাঁকুড়া রেয়া রানীবাঁধ মিডিল স্কুল রেকো ভর্তি লেদেয়া. ako orak খন রানীবাঁধ do adi sanging gete Ranibad sur aj babaren hatom goroma ora Talgora khon padhak kan thahenai. Ona Ranibad school khon ge 1943 সাল re merit scholarship nyam leda. Onde khon pass ke khan Sarada Prasad Kisku do Khatara high school rai bhorti ena. Khatara redo boarding re tahen kan tahen
उन स्कॉलरशिप नाम लेते बोर्डिंग रे खरच मेन दो जहां चांदोकिया वेतन और चावले एमो हो छेड़ नाम लेदा सादा प्रसाद किस्कू दो पठुआ लेकाते आदि गे लासेर हातांग ए ताहे काना उनी दो स्कूल रे जाओगे पाहिल ठावे हामेट अकादा ओना लेकाते आको स्कूल रेन माचेद को आदि गे को बेसाय कान ताहे इन तायम उनी दो 1948 साल रे खातड़ा खन फर्स्ट मैट्रिक पास काते बिष्णुपुर कॉलेज रे आईएससी रे भर्ती लेना आया हरमो जीवी बांग बेसते काउडी रिया अनाट होतेते शारदा प्रसाद किस्कू दो जीवन रे जहां कुकमु ओना दो ओंडे गे डुबी लेन ताया जहां तीन रेंगे नाचार अनाट रहो सावा मोने दो आदि केटेज ताहे कान ताया पढ़ाव रिया सानाम हर मुचरेन ताय रहो मोने दो ले बड़े ले ताया ओनाते उनी दो 1950 साल रे बांधवन हिंदी शिक्षण केंद्र रे पे चांदो रिया ट्रेनिंग ए हताव केदा ओना तायम गे जामतोड़िया सीनियर बेसिक स्कूल रे चेचेर लेकाते बहाल लेना ओना तायम 1961 साल हाबी ओना स्कूल रे ताहे काना 1962 साल रे विधानसभा भोट रे तिंगु लेना मेनखान बाय जितकर दाड़ेदा ओना तायम किछु दिन दुड़ुब ताहे काते आरहों सिंगरेडी आतो रे ओंडेना प्राइमरी स्कूल रे माचेद लेकाते बहाल लेना ओंडे बार शर्मा गान कामी काते आको दाड़कडबा आतो सुर बड़दोही प्राइमरी स्कूल रे उचेडेना और ओंडे खन गे 1989 साल रे जनवरी चांदो चाकरी जीवन खन ए जिराव लेना शारदा प्रसाद किस्कू दो आया अलग जियो खन गे सानताड़ी पार्सी और साहेब चेतान मने दो आदि गे गधियाव लेन ताया उन अक्तो सानताड़ी पार्सी दो ठार को मेता कान ताहेना आदम को दो बुली हको मेता कान ताहेना एटा जतरेन हर को नौकान कथा को मेने ताहेते शारदा प्रसाद किस्कू मने दो आदि गे बांग बेसे बुझे ताहेन ओना लेकाते सानताड़ी पार्सी और साहेब हारा बुरु रे मने मनेते आदि रिकिड़े बुझे ताहेन आज रानीबाद स्कूल रे पढ़ा अक्तो आज रेन अलग गुरु हाराधन हेम्ब्रम सानताड़ी पार्सी और साहेब चेतान आया पतियो और दुड़वे सार साल लेतेया उन अक्तो नरसिंह हेम्ब्रमा नाहा सेरेंग पुथी नेल काते उनका सेरेंग ऑल लगिन होय कुरुमुटो लेदा मेनखान छंदो गाबान ते हो सानताड़ी ऑल गानोआ ओना दो बाय बाड़ाय कान ताहेना उन अक्तो साधु रंजन मुर्मुआ सारी धरम सेरेंग पुथी नेल से पढ़ाव काते आदि हाइट अटका लेना ओंडे खन गे बाड़ाय किदा जे सानताड़ी ते हो छंदो गाबान काते ऑल गानोआ उन खन गे आज हो आदो छंदो गाबान काते ऑलोए धुराव लेना और उन खन गे साधु रंजन मुर्मु दो आज रेन गुरु लेकाते बताव लेदेया ओना तायम बिहार सरकार होतेते उछनो कान ताहे हर संबाद पाथाम रे शारदा प्रसाद किस्कुआ पोइलो ऑल दो उछन लेना इन तायम खन गे कवि शारदा प्रसाद किस्कू दो लेताड़ गे अनड़हे कहानी गिद्रा बावली सेरेंग एमान ऑलोए एतहब लेदा ऑलबेल बेगर हो कवि शारदा प्रसाद किस्कू दो आदि मौज ए सेरेंग दाड़िया कान ताहेन आया सेरेंग रिया हो जुदा रहाय एम लेदा ओना बेगर कवि शारदा प्रसाद किस्कू दो आदि मौज तिरियोय औरंग दाड़िया कान ताहेन कवि शारदा प्रसाद किस्कू दो आया ऑलबेल करे टटको मलंग और बांखान पातांग सुरई बहाना ᱧᱩᱛᱩᱢ ते होय ऑले ताहे काना कवि दो ने हाबी उनिया जहां को पुथी उछने कान ताया ओना को मुद्रे पहिलो दो भुरका इपिल नोआ दो 1953 साल रे उछन लेना दोसार दो कुहू बौ 1960 रे इन तायम गाम गोंदार 1967 रे इन तायम लाहा हर रे 1985 रे इन तायम सलम लटम 1988 रे इन तायम जुडसी अनल माना 1994 रे इन तायम बिद बेड़ा 1997 रे इन तायम संगीतेका 1998 रे नोआ को पुथी उछन कान ताया
ऑलबेल साउते सारदा प्रसाद किस्कू दो अबवा जहां दो सामाजिक आंदोड़ नोआ संग आयमा जोपड़ाव ताहे कना साउते आयमा जहां को गावता नोआ को साव जोपड़ाव ताहे कना उनी दो 1956-57 साल रे बाकुड़ा खन उचेनो कान ताहे खेरवाल आरांग साहेब साकाम रेन गड़ो सासापड़ावी लेकाताय ताहे कना ओना बेगर हों पुरुलिया जिला खन 1972 रे उचेनो कान ताहे साहेब साकाम रेन सापड़ावी ताहे 1976 खन उचेनो कान ताहे आयर सुतुई लेकाता होय ताहे कना सुसर गावता पुनपति 1983 रे सान्ताड़ी साहेब माडर पुरुलिया रेन सभापति होय ताहे कना 1957 साल रे पश्चिम बांग्ला सरकार रेन तेंजिंग वादिंगा कुरुमुट आयुरते आदिवासी भाषा कमिटी रेन रसिया को पुरुलिया जिला को हेजलेन रे नोआ जिला लगी को ऑप्टेड रसिया को बचाव लेदिया कवि सारदा प्रसाद किस्कू दो ओना बेगर हो कवि सारदा प्रसाद किस्कू दो आयमा जहां को अब गावता नोआ को संग जोपड़ावे ताहे कना कवि सारदा प्रसाद किस्कू आया ऑलबेल से सामाजिक आंदोलन होते जहां को सिरपे नाम का ओना को दो जेलका 1960 साल रे अब गावता खन सारहाव साकाम 1967 साल रे आदिवासी सावता सेचेद लाक्चर सेमलेट पाहटा खन मन साकाम 1973 रे भारतीय साहित्य बाईसी देवघर बिहार और 1981 रे महाराजनगर आदिवासी क्लब पुरुलिया खन मन साकाम 1982 रे विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ खन कविरत्न सान्ताली राइटर्स रिसेप्शन कमिटी सातरागाछी खन हिहिड़ी पिपिड़ी सिरप बिहार सरकार राजभाषा विभाग खन 1986-87 जनजातीय पुरस्कार 1989 साल रे पश्चिम बांग्ला सरकार पाहटा खन गुणीजन ताम्रपत्र भारत जाकात सान्ताली अनलिया गावता पाहटा खन सारहाव साकाम 1989 रे रायमंगल पाहटा खन आदर्श शिक्षक डायनी विरोधी आंदोलन और पार्सी शहर रे एनएम होते उनी तो नौकान आरमा सिरपय नाम का कवि सारदा प्रसाद किस्कू नेहबी जहां तीन आंदोड़ आया ऑलबेल ओना होते अकय चेद को लई का जेलका 1952 रे पहाड़िया सेवा मंडल वार्षिक रिपोर्ट रे नोआ कथाय ऑलचौ का जे मानभूम जिलाय श्री सारदा प्रसाद किस्कू भोरका इपिल नामक कविता पुस्तक लिखिया सान्ताली भाषाय एक नतून जिनिस दियाछेन एवं प्रमाण करिलेन जे सान्ताली भाषाय मौलिक उपायेও उच्च स्तरेर भावपूर्ण कविता लेखा हईते पारे इहा अन्यान्य कविगण के प्रेरणा जोगाइबे नोंकान कथा को मेनका बुलेटिन ऑफ कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन सान्ताल सॉन्ग्स डिफरेंट टाइप्स रे एस भट्टाचार्य मेनकादा the most powerful poet in the language सान्ताली 1377 साल रे अर्ध साप्ताहिक आनंदबाजार पत्रिका रे अध्यापक सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय मेनकादा सावताल नवजागृति श्री सारदा प्रसाद किस्कू आधुनिक सावतालीर सर्वापेक्षा प्रतिष्ठा सम्पन्न कवि हर संबाद पत्रिका रे सासा पड़ावी दमान सह समीर दय मेनकादा आप टू बॉटम कवि कनाई ओना बेगर हो ज्ञानपीठ शिल्प हामेटी महस्ता देवी मेनकादा सारदा प्रसाद मस्त मापेर मानुष श्रद्धा करी ताके कवि सारदा प्रसाद किस्कू दो मेन गानोआ आबो सान्ताल सावता रेन डिग डिग कुनमे सिंह चांदो लेका उनिया तेरदेज मार्शलते आयमा अनलिया अनड़िया गायनाहारी सुसरिया आंदोड़िया रुसिका सावते गादेल गादेल पढ़ाव को तैयार खाना कविगे उदु हटो आकादा साहेब चारचारिया डाहार सारी हरते ताड़ाम रिया डाहार रेंगेज साहा रिया डाहार मुरुख साहा रिया डाहार सावता सुसर रिया डाहार आंधापतिया विरुद्ध रे लड़ाई रिया डाहार बेबाड़िज विरुद्ध रे रड़ दाराम रिया डाहार सरकारी सुजोग सुविधा खना एड़े से वंचना विरुद्ध रे गार्जा रिया डाहार अब चेतान आंदा कचलन रिडज रडज नाहाचार विरुद्ध रे प्रतिबाद रिया डाहार सावते जुमिदर डाहार कवि के चेराटो काट बोना
hor do rimil nyutot kadang kadang reho enho hoyok laha kobi gay ayur kat bona santar santar shikar burki dhar tungman sat takero leka orang tam husakwa sap sochetam kapi tarware samhai tam bhagwa samha leka berdo henaya nyuhum hijua auri delaho taram taram hodme usera mimit pauri kobi gay dela kat bona topolo ade Bihar Bengal shahar onate ayuri uni tabon abore mendo sahwer ren andor ren hulsoi ren mi lerioi tahe kana kobi Kisku do onating mena ni kobi katha lekate kobi jahai leito ka je parsi lagi jiwi judi chala bang tege bon ala parsi poha tol nari bon rarai parsi poha debon joton harai nongkami mi aboren hulgaria onorhia kobi Sadha Prasad Kisku do noa dhuri dharti khon 1996 साल रे 18 मार्च हिलो विदाय हटाव लेआ कवि साधा प्रसाद किस्कु दो आदि के केटेज मोनेयान आदि की मिट हुलगिरिया अनोरिया ताहे कना मिट एकतो आय ऑलबेल तालाते हरमो बांग बेस खातिर जखन जजम पाहटा न्यूरेन ताया उन अक्तो लेंगाती तेगे आय ओलो ए धुरौ लेना एनहो मोने दो बाय लिचड़ का थे नोंकान मिट कवि जहां ऑलबेल आया जहां आंदोर मेन गानोआ उनिगे आबोरेन लौड़िया उनिगे आबोरेन सुसरिया उनिया ऑलबेल उनिया लड़हई यलते तेहिं सावतारेन आयमा अनलिया जेमन को तैयार करना दारायकान दिन रहो आबोरेन आयमा अनलिया सुसरिया को तैयारोआ उद्गव को ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱟᱱ ᱥᱩᱵᱨᱚᱛᱚ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱠᱤᱥᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱨᱥᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱚᱛᱮ पश्चिम बांग्ला सरकार पाहटा खन जहां शारदा प्रसाद किस्कू उनहर सिरपा एमोक कना मेनखान तेज मोड़े बछर बांग एमोक कना अब नवा बखराते भारत जगह सानताड़ी अनलिया गाता पश्चिम बांग्ला पोनत चंगा पाहटा खन दाबी साकाम एम होई लेना ओना दाबी साकाम रना चेन हो मन मुन्नता बांग को एम कदा अब तायम दिन रे आरहो नवा इदि कते बो काजा बो लड़हैया उन जुदी सानाम हर को गड़ो सपोर्ट लगा आपे सानाम हर को ठेन इन नेहरिन दोहयदा ओना लड़ाई रे भारत जगह सानताड़ी अनलिया गाता पश्चिम बांग्ला पोनत चंगा पाहटा आपे तहन तमन पे अब नय जे वंचना हुयुक कना कवि किस्कू दो तीस वंचना बाय सिकर कदा मेखन अब चेन सरकार तेज वंचनाय बनाय अबरेन अनलिया को तेज मोड़े सेरमा शारदा प्रसाद किस्कू उनहर सिरपा जहां नाम रना कथा ओना बाय एम का बना ओना आदि मारांग कथा कना आदि मारांग अब ठेन वंचना कना नवा वंचना विरुद्ध अब बन लड़ाइया भारत जगह सानताड़ी अनलिया गाता पश्चिम बांग्ला पोनत चंगा दाराम दिन रे आरो लाहा लेका डिमांड पेशा जुदी ओना डिमांड रे बांग हुयुआ कामी बांग हुयुआ उन दो एटा डहार साब हुयुआ नवा गे नवा कथा गे मेन केदा मा एनखान सुब्रतो बाबू आडी सारहाव नित दो अनोढ़े लगी हवाई तबना मालती हेम्ब्रम हो आडी nyutumani अनोढ़िया कान तबनाय उनिया ऑल द जीवी भावना सार एमान पत्रिका करे छापा कान तबना उनिया पुथि हो मेना तया आदो उनी मालती हेम्ब्रम की देलाय कान तबना साव सावते तैयारम तहन तबना लक्ष्मीनारायण हासदा गमके आम तैयारम तहना नित दो देलाय कान तबना मालती हेम्ब्रम जोहार जो सागुन सिंगर सानाम को
ᱫᱚ 12 ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 1922 সালে ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱠᱚᱵᱤ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱛᱚᱨᱠᱚ ᱢᱟᱞᱚᱢ। কবি কিস্কু আতে উনিয়াᱜ জীবন আতে আᱹᱰᱤ দামান কথা বন আᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ কবি কিস্কু ᱫᱚ সাহিত্যিক সুমুং ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ, উনি ᱫᱚ আᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ সাঁওতা সুসারিᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ। ᱰᱟᱹᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱡ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱫᱚᱞᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟ। ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ কবি কিস্কু ᱫᱚ হেপেল গেজেল সাহা হয়ে কানতে আᱹᱰᱤ দুঃখ রেনাᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱹᱱ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱤᱠ ᱫᱤᱠ ᱪᱟᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱹᱱ ᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱟᱥᱳ ᱨᱚᱫᱷᱚᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱵᱚᱥᱛᱩ। ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱰᱟᱹᱱ। বড় মেতে কয়ক কা ছিতমনি উদেশ কাতে রাপুত হৃদয় সেতা খোনা মি তারাসিন জীবন যুগী কয়জঙ্কান শেরমা তারাস হিসিত হয়ার রাড়াং সাডে ধারতি রেনা মি তিলমে তেলা বিনা উদেশ কয় শুন নাখাসে মি ছিটরি ঘর সে বাড়ায় দেবী রিনে পুত্র গরম দুনিয়া রেনা বিবি নারী বাবায়ু এ বাবায়ু চেদা বাসেম নিঝুমাকান বিরোড়াকান মোচা আমা চেদা মুইহর লয়ন মেশে বাবায়ু আমদম ডনক কানা আমা রাপ রাপা উ চকলেট হটনা ফুগড়ি মোচা কেবে ডান্ডা চেদা দকো বত্তরা ইন্তু কুর বইন বতর কোলেরে আমা গিপিত কাতে কাহনি তিনা আজমিনাম জাপি তিনা আড়গু হিজু মে কিন রে আজম আজম কুদুম করে কুড়ি কুড়ি হুডিং হুডিং গরম কুড়ি কয়ক কাতে গরম সেদ গে লই হরায়ায় ওনা ওরা লুখি তাকিন লেয়ে দাকিন আমবাং মাম জজম গিয়া আমবাং মা তালা নিদে হরজম গে মোডমোয়া যেতেগে সেই ইসিন কাতে আমবাং মা বীরবানা কো মাসুল কুয়া নাকিস কুয়াম এনেজ কুয়াম ওকা করেম দহ কাকু গড়া করে এ বাবায়ু ইমেটে নাগু অন্যে বানা বসে নিন হুডিনি আসুলিয়েন খেল বেড়াইন বাবায়ু বাডাই গিয়েন লুখি লেয়ায় আমা মেনা জনক রেনা উডান গাড়ি ᱢᱤᱫ ᱧᱤᱫᱟᱹᱛᱮᱢ ᱫᱟᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱞᱤᱫᱟᱹᱧ ᱦᱟᱱᱟ ᱠᱚᱪᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱪᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱫᱚᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱮ ᱵᱟᱵᱟᱭᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱜᱤᱧ ᱫᱮᱡ ᱤᱫᱤᱧᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱨᱦᱟᱧ ᱪᱮᱬᱮ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟᱭᱤᱧ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱟᱛᱳ বাবায়ু হর দো আলম জমকো আসে তাহলে এখান বাকো মেতাম ডান আমদো হাপে হাপে রাপ রাপা উ নাকিত কাতিন ফাড়সা কাতাম ফতনা করে জেড়েম জেড়েম শুনুমনি অজো আমা তাহলে গে তো বাকো বতরাম সানাম কুয়ার আমবাং মা হুডিন হুডিন গিদ্রে কদো মাহা কুয়া ইন বরকম গেলে চোদম রুয়ে কো পাড়া আদো সেঙ্গেত সেঙ্গেত এ বাবায়ু আহার মেশে ইন পারিমা তাহলে এখান আড়ি বেশো ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱵᱤᱥᱱᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱢ ᱤᱧ ᱫᱚᱢ ᱦᱚᱨᱚᱜᱟᱹᱧᱟ ᱨᱟᱜ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱢ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱮᱨᱮᱫᱟ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱩᱠᱤᱧ ᱧᱟᱢᱟᱢ ᱥᱤᱛᱟᱢᱚᱱᱤ ᱛᱷᱟᱨᱛᱷᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱞᱤᱠᱤᱫ ᱞᱤᱠᱤᱫ ᱢᱮᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱯᱷᱤᱫᱤᱨ ᱯᱷᱤᱫᱤᱨ ᱦᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱟᱭᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱜᱚᱲᱚᱢ
Cedha ing ko miten kana jojom gion. Cita tehen te hasa bagi kate nir ko miten. Kuci pite medha e joda budhi joha hudi gorom. Tulir raha arda sheyai alum raga e babayo alum raga. Sanam kogin meta koa kiki wate unindo ini goromayo. Dendo banga. Kukmurinit kahanirinit dular kundhi. Unindo ini chod gate kano paro tushita koren gorom leka. Leya date Pahir Khan jewit te perapat gidi. Halo halo. Inyundon gilayana. Inyundon gilayana. Horundo bai jomko. Tisawado bai jomko. Alo shepe sahagidi. Alo shepe sahagidi. Inchen khon. Inchen khon. Johar sadam kuat midha. Ada di Manik Maluki Hembrom, Adi Moch Metang Honorhe, Dan Abo Tene Artiat Bona, Adi Moch, Honorhe, Ona Kakiring Adi Sarhawa Kanta Bona. Niddo Almragin Delai Tabona Khan Lokinan Hasda, sering lagi tiaran tayan tabona Sitarani Hasda. Lokinan Babua Galmara Mucik Len Khange, Armidhao Sitarani Hasda sering tabona. Niddo Lokinan Hasda, Unido Galmara Bona, Goddo Sahe Re Sarada Posat Kiskua. Sarada Posat Kiskua Goddo Sahe Do Legana Solom Motom ar Judasi Onol Mala. Noakin Goddo Sahe Mena Balare, Agayok, Nakin Goddo Sahe Re Tilkainan Tai, Sarada Posat Kiskua, Nakata Galmara Bona. Ado Lokinan Hasda Gomkedo, Tetre Ciri Saka Li Sarsagun event Sakwa Noa ko patung Oni Olet Tabonai. Ar Puthi lekat do Kuhu Koel Buru Songha Raha Bonga Dari eman Budi Goat Thailand nongka Aima Puthi Uni Menak Taya Uni do Sarda Pasat Kisku Uni Sirpa Saw-sawte Bal Sahitya Akademi Sirpa Hoy Hamet kat tabona Ona begor Aima Sokari Gauta Pahata se kono Sirpa Sarhaw ko Hamet kat tabona Onkani Matan Gomkege Nid Bondelai kan tabona Goddo Sahe Re Sarda Pasat Kiskua NM Mainkan Dokumen Baru Amak Galmara Haftaman Lokinan Hasda Siterakan sanam anjomiya se node duduk akan ko menan video ontang video bang nyelak kato Loki babu akan ठीक है मां sanam koge ing pahata sen khon gunmana johar sawte tihin 2 Februari re janam akan Burke Ipil Men Sarada Prasad Kisku nuya jangga porani re nya o japa johar chal katet ge inya unia goddo sahityo se goddo sahet nuwa chetan re mibar katha lai bujhein kana khato machate Node Sarada Prasad Kisku lay lekha ge buju adeng renak kata. Aporen onoliya ko sanam koge ko baray tabona. Sanam disom ko baray. Je Sarada Prasad Kisku metan onoliya kanai. Ar hulgiri hisab te ho den idi katet ge ko badaya. Je den je sapana metan Wikna. Noa do unike poiloi abo mone talare sirjiwe agu kata. Den je mita andha patiyo kana. Noa andor do Sarada Prasad Kiskua khonke abo bon hataw dareya. Menkan uni jaha ol kadai jaha kahani kore jaha do
solom loton judasi onol mala arho jahan eta onore ko ol kadai ona talare jahan onore mudre do chondo gaban jahan menak taya onka ge goddo sahitya reho unia metan alak छाप ñeloa नोंडे ओरना जे नोंका नुई दो नोंका सहज सरल भावते गाबान दाड़े कदाय जहां दो उनी पढ़ाओ उनिया कहानी को उनिया ऑल को पढ़ाओ लेखा के बुझ गोदोआ जे उनी तिने मारांग मापरेन ओनोलिये ताहे कना उनिया ऑल को दो नोंका मेटान धांचना जहां दो पढ़ाओ बा मुचे लिखाय दो ओना पुथी दो दोहो बांग बुझाव मिया पढ़ा मुचेदम तोबे ना मेटान निस्तेरम ᱧᱟᱢᱟ नोंका मेटान जहां कहानी नोंकाय ऑल कदा आयमा कहानी के ऑल कदा तो उनी तो बेंगार तो को ऑल कदाय आर नोते नोंका कहानी को ऑल कदा जहां दो जे वास्तव चित्र साप रकाबे कुरुमुटु कदा उनी तो जे अबो बन बुझा जे शारदा प्रसाद किस्कू जदि बन मेना जे बांग्ला साहित्य रे शरतचंद्र विभूतिभूषण बंदोपाध्याय नुई हो ओंकानी मिटान अनोलिये कनाय से अनोरिये कनाय जहां दो आदि सहज सरल भावते गाबान दाड़े कनाय नोंकाना मिटा कहानी प्रसाद मेनते प्रसाद ओना मेनते मिटा कहानी रे ñeloa बे दिकू को दो जे प्रसाद दो पूजा पासा कते प्रसाद ऐठे ओना को जम होचो को आदा नुआ इदी कते उनी दो आडी बेंगार तो के ऑल कदा स्कूल जीवन ना कथा को आडी आडी दुख सला आडी रस्के सला गाते उमेर ना जीवन ना कथा को फोटे रकाब कदा नोंका के आयमा आयमा ऑल गे उनिया ऑल तलाते अबो समाज ना चित्र सावतना दिसुम ना चित्र को फोटे रकाब कना इन दो अदो बेसी कथा तो बई रोडे ताबोना जे उनी दिसे कते जहां प्रोग्राम को सही जुही कदा बोन ओना दो आदि नापाय और आदि चेतान थोक रना नवा प्रोग्राम दो कना आबोरेन ओनोलिये को से आबोरेन पोपोंगड़ा को उनिया कहानी उनिया ओनोड़े आबो जुदी बोन पढ़ावा ताले का कि आबो नापाय ओनोलिये बोन तैयार दाड़ेया नापाय ओनोलिये बोन तैयार दाड़ेया उनिया अनुसरण जुदी बोन अनुसरया ओका मापरेन कनाय आबो ओना तुलुय कते बोन बुझ दाड़ेया ठौका दाड़ेया जे ओका एंगेल ते ऑल कदाय आ नितोरेन ओनोलिये को ओका धाराते को ऑल ताबोना उनिया जहां चिंता भावना नोंका मिटा प्रखर जहां दो हाहाड़ा गे इकिया आदो जा सनाम को गे इन पाटा सेन खोन इnye जोहार और मानत और दुलर चाल कते तिया उने जनाम महार नवा सार को संगो नवा आस तो कते के इnye मी बार कथा दो नोंडे गी मुचत केदा अरे बिचाराओ मन लक्ष्मीनारायण हांसदा जहां दो गद्दो साहेब रे शारदा प्रसाद किस्कू एनएम ना कथा आबोठेन आदि मोज ते आदि नापाय ते आदि मेहनत ते आबोठेन गालमाराव केदा आर दिसा बना जे शारदा प्रसाद किस्कू दो तीन मारांग मापरेन होड़े ताहे कना तीन मारांग मापरेन ओनोलिये ताहे कना ओना कथा आबो दिसा बनते इन भारत देका सानताड़ी ओनोलिये गावता पश्चिम बांगला पोनत तेना पाटा से खन आदि दिन सारहाव कान ताबोना मन लक्ष्मीनारायण हांसदा दो नि दो बेटा सेरें आजम कर लगे सेरें ताबोनाय सीतारानी हांसदा
Tiaran tahena Anjali Kisku, orang hele lagi tiaran tahena Anjali Kisku. Baca ठीक है Sarada Posat gongkengnya sering kena. Hor ko metang rupo tama, ona tagin sering dati. ठीक है ठीक है ठीक है Ada di Sarhau, main Sitarani Hasda, Adi Moj, sering Sada Pusat. Tirio mane ado kali tirio banon tegi dise kena angka. Wah, Adi Moj, kena Adi Moj. Hor ko metam rupo tama ijen do sona ge, sona kono sores jahan. Adi Moj sering, Adi kena sering ho hoina, Adi Sarhau, mani Sitarani Hasda. Nit do onore lagi delay kan tabona Anjali Kisku tiaran tahan tabona Anjon Kormokar. Tiaran tahan tabona Anjon Kormokar nit do delay kan tabona Anjali Kisku. Anjali Kisku do ni hali umeren onor hi kanai enroho adi moj olai ar unia ol aima patha kore chapa kana puthi ho chapa gora kana baria pia puthi urchina kanta tehing noa akhara re uni abo onore anjoma bonai onore kate on lagi Anjali Kisku inhorai kan tabona Anjali Kisku Sanam ko johar marang te teheng Kobi Saroda Posat Kiskuwa janga poraini re god johar ar sarhain chalaya All India Santali Writers Association West Bengal branch in onorhe parhau daw em khatir ar noa Google Meet YouTube talma talate anjomiya nyenyeliya sanam ko marang ko do gun manot god johar ar huding ko do chochere sohag dulur inya ol onorhe ge onorhe na nyutum uihar hijuga noa hariyer dharti tala dukhali manmi jiwi jonom janam saute ra rodon ajom leda ko chere chipuru sakhi bir buru gadamudu sader sohak manmi omon raska andor gharonj tala ayo baba boko boyha peda padha bhai bhayat kota kidañ has duri chudar kidiñai noa sirjon sawtaari uihar hijuga kulhi dhuri khelot ene jota sala sakam bahu jawai dharti ayo atang anjle ontor perech sader dular
Nito iñ ma chudorok kan tilde janam kaite chalak huyu hora ora noage seria noage sawta arikan. Uihar hijua hahara noa dharti hihiri pipri sahar nagar jion rea sagai sompok sirjoniyawa napai sirjon sirjoniyawa thum darete sirjau phutau baha luguburu ghanta barere. Uihar hijua dharti ayowa gungut hambut re tina jinti pipria udau enek cero bero lapang serma koram kolere noa ko jotom ge sisir jawiya lila khela korom kopar molong likhon jotom ge ayak tire ahi bhabin uihar angoj sisir jawiya sirjon ge sores. Sanam ko dohrate aro johar. Hari sarhau mani Anjali Kisku adi moj tenya noa akhड़ा re onorhe artiya bon khatir adi din sarhau kan tabona. Nit doin delay tabona Anjon Kormokar tiaran tahan tabona Iti Murmu. Tiaran tahan tabona Iti Murmu nit doin delay tabona Anjon Kormokar jahay do men tabona Putibadi onorhiya lekate Sarada Prasad Kisku. Putibadi onorhiya lekate Sarada Prasad Kisku. Anjon Kormokar do jiwi sili tetre tirondaj eman athan patham re unia alochona kan taya. Unia puthiyo menak taya. Onore puthi na nyutum do jaha kan taya. Onore rena hunar tetet nyutum te metang puthi menak taya. Ona begor Bangla to puthi menak taya. Onka ni mid jiwan ge aboten delay kanai putibadi onorhiya lekate Sarada Prasad Kisku lay lagi. Anjon Kormokar. Salam ko gun mana johar sate ting ada nyutuman onorhiya Sarada Prasad Kisku wa jangga puraini re johar chal kate ar sanam anjomiya ko और जहां सभा को चलावे मनतान टीसी बास्के दिजपद बाबू एमान मारंग को दो गुण मना जोहार और फुटिंग को दो दुलर थुम चाप ताते तेहिं नोआ सगुन अखड़ा रे इन सारदा प्रसाद किस्कुआ ऑल अनोढ़े करे चेलेका प्रतिवाद से रोडदारम रे आड़ांग राव राकाब कना ओना को बाखरा तेगे घाटो मासाते ले दे इन कुरुमुटु इताबना बाडायाबन नोआ धुरी धरती रे जतखन सरस्वतर सिरजन दो मानवा गे मेनखान मानवा को मोनेगार रे जेलेका सारी सनत सत्या गुण को मेना अकादा उनका गे बड़ी से बड़ीजा को उनका गे मेना अकादा तबे बड़ीजा को विरुद्ध मानवा बारे बारे को रोडदारा मगु कदा आर ओना तगे नोय नोआ रिलेमाला जहां नितो नोआ धरती अखड़ा से धरती समाज बन नेलदा ओना दो ओना खातिर गे नापाय आर रिलेमाला मेना अकादा तो नोय नोंका मानमी गे नोआ समाज नोआ दिसम नोआ धरती नोआ को बोगे दाड़िया एनखान ओने जे मानवी को बारिया जहां भावना मेना कदा मिटन दो भागी आर बड़ी तो नोआ विरुद्ध मानवा गे को रोड दाराम कदा मेन दो बड़ी जा को विरुद्ध तो अब बन जेल कदा जे अनोढ़ी को हो आको ऑल को तलाते नोनोंका बड़ी जा को विरुद्ध रोड दाराम से हुलसे रे आड़ांग को रावा कदा अतो चेदा नोय प्रतिवाद से चेदा नोय रोड दाराम तो नोरे अब जुदी बन नेला तजबीत काते एनखान अब आयमा गोटां साताम बन नेल जामा चे साताम जेमन नोय नोआ समाज व्यवस्था इन साथे दल राजनीति इन साथे दिसम रेन लौड़िया को कमी कसनी इन बेगर नोय जे माननी को जहां लालच एमन आरहो आयमा आयमा विशेष भावना को रे जवाहा लेका तेगे चे नेलोआ जे मानमी मिद थोकरेन मानवा को नाहाचार होचोआ मिद थोकरेन मानवा अति रस्क साला को जीवन को बितवा तो नोय नोंका नोडे मेना अकादा समाज व्यवस्था रे मिटन जहां दो जहां अबन ले दाड़े अजे समाज व्यवस्था रे किछु बड़ीजा दिक को जहां को खातिर गे मानवा नोय नोंका दुख रे सेंगेल रे आतार कते अकवा जीवन को बितवा तो
unge onorhie ko ontor monere mendo manni ko duk dandi jokhon aku ko nyel nyama unge aku ol tol talate ona sodor kate ona ko birud mendo jahay khatir ar jaha ko karon khatir se jaha ko kahi khatir nogoi je manni ko duk jala harket saset eman ko ona ko birud aku ol tol talate bare bare rod daram se protibad reya katha ko sodor agu kada abo dharti sahit akhra se koyok lekhan abo nyel nyama je ayma gotang nongkan onorhie ko jemon abo nyamea Amerika disam den negro onorhie Langston Hughes ina begor Turusko disam den bamponthi onorhie Najim Hikmat ina begor Chile ren Pablo Neruda eman eman onorhie ko katha do adi poilo thokre lekha aboren nui onorhie mendo Sarada Prasad Kisku jahaya janam maha tehi uni onorhie do abo pratibadi onorhie lekate hobon nyum urumi se uni pratibadi se roddarami onorhie lekate ho aya nyutum doi kherakan Sarda Babu ol ko tojbik lekhan abon nyela je unia do poilo se reya jaha ko ol tol mena akada onde do mena akada mit raska reya meten bhavna mendo antor reya jaha sukhal bhavna te gaban onor korea bahar mendo aya bilit balang romantic nai ke reya chitar mala tobe onorhi jokhon aya antor mete jokhon bastob reya dhiri chatani re tingu kate disam ren manwa samaj ar samaj reya chitar jokhon nyel kedai undo aya ol tol talate ajge rordaram reya arange rawa rakap keda aya ol tol kore jaha poilo jaha meten rordaram arang re rawa rakaboa ona do hukana no je disam furgalakan disam furgul kate ho no je horapon ko abo che bon nyam akada awak nyam re do athen ge ari maranga ge awak do nyam re tahi kara jemon abo bambon nyam kada awak jaha meten tahin thau abo bambon nyam kada awak persite rod re furgal daw mendo disam re ari lekate mendo meten ponot lekate abo do detho onkana thau mendo tahin reya jaha furgal raska se jion bitu reya jaha thau ona do bambon nyam kada menkan aboren bulgaria ko unku do jotokon bharat disam reya jaha azadi andon ona poilo pahi se khonge unku ko roddaram akada mendo hul sengel re akwa jaha enem mendo hul re disam furgal re akwa enem ko doho oto kada abo poilo re abo jaha bon nyel kada je baba Tilka Machi uni do jotokon marang mendo adim data koren manni pahta kon furgal lekate jion bitu re jaha kokmu ona kathai sodor leda ona sodor khatir aj do Inggris sasuni ko undo sadom deare tol kate ghosra wachur kate aya hormo kon mayam jiro joro kate noa disam go hasare mesa kate noi nito abo jaha furgal bon nyam kada onka ge Bulgari Sidhu Kanu takina jaha 1855 reya jaha ladhai ine begor arho abo nongkana athen ladhai reya jobaha lekate abo noa jaha furgal bon nyam kada menkan abo tahin thau ar abo jemon ere hocho kana ona reya katha ona birud onorhio rod daram arang adi garte rawa rakab kana ol onorhie bongar sore onorhie talate onorhie do huhi se benga tok sodor kate bengu kate onorhie furgal disam re no je sanam sete ere akan hasur akan reya meten chitar onorhie node sodor kada onorhie leda okoy do ko ma agu ket khunti adum kodo jhanti okoy bang agu ket sauri busu okoy kodo doru uin ket ko baber tol lagat nongka kate hor kami akar uruj putu bher da ina jaher ado in choru chutu dhara akana in kurumutu okare sahan okare sakam okare tare nyam agu kedein hor idi sare roge kate dare isin ke dale sore khating jokhan ing do menkhan sakam ating dudu akan khating redo eta hor jahay ko sasata jahay ko tikhur
hor do bogi teko lapet jongkan ing main duduk koyok barai ing main makan muku ohai ing sakam re sore do ukur node onorhie jaher sore isin rea poilo kon mucet habit metan chitere sodor saute onorhie no je horpon ko salam sej tebon fasurakan mendo no je aima kichu nyanyam tenak tahi kana bambon nyam kada ona birudu onorhie metan fulsei se rordara arange tawa kada ayak bonga sore unurtal ekin ona asumung ge bang arho noi disum re angibha jahai ko go akada umku ki sari sari ge abo rengit tetang mendo mihupi khatu jojom horpon ko jaha rengit tetang ona ko koyoga se ona ko se sari ge ako ki me lutur ako nonong kana athan kukli mendo onorhie aya kukli onorhe talate sodor kada jaha do protibad bhabnate ol miten onorhe mente gebon lekhaya lagai kanem sadom han arajo kanam ing cetan badai tem i renge rabang okatem joma okato bang cet i aricali okato bari okato bhali badayam cet ting i rod cet leka nai ing do hor badayam cilikoting ingren bonga buru okoy do purkha okoy do guru i ene sering oka lekan ona reya phedat okare badayam oka thekan cet ingdom nyelinga hirkhage kut hormo nyeloa bukage cet ingduin nyeloa piti up dadiye luti cepre mu orongo me kuti cet amdo ingren marang buru amging batamia guru amdo ingren marang pera joharamai banar bera disedam amdom amit jongkan duru ing khando chapo judu samadrem erangkan me dhuri cet ing do ban ing dahan ai dari mucet de onorhie menakada koram chapu kate sum kiam lelei alanga cet kana sagai bang badai hat kadam i angibhar lei mese disom talare saresar lajau bang tam botor banga ingren bongai hohoi am gem gonga bhitor tam bahse tam dhan onarem rajo kana ing cetan no ichi disom rea angibhar jahai ko go akada jahai raj ari gatak ren jahai rajneta ko unku then onorhie athan kukli doho kada sarige unku ki abwa ror abwa arang abwa aricali abo leka katet banchaw rea jaha ko anai keu ona ki sarige ko angoja sarige ko anai kewa arho nooi je akwa jaha nisreu rea jaha katha nisreu rea jaha sanam ona birud onorhie wa mit pulsei se pratibad noa onorhie rea thar tayom thar abon nyel kada je onorhie do kukli tayom kukli doho katet node onorhie pratibad se rordaram arange rawa idi kada eken noa ge bang abo arho meten jaha bon nyel kada je disom rea jahai noa rajmach ko dokhola disom rea rajmachi dokhol katet jahai kiri ko atanga bangma disom ar disom ren manwa ko bhalai rea unkuwa no je jaha kiriya ona bai baite mania nisreu rea kiriya re ona do aru ferawi dia mendo nongka ko nisreu bona nisreu te abwa jaha ko aidur mendo manwa lekate rashtra songkha jaha ko katha lekate mendo onno bostro basosthan joma tahen thau ar sapap no je noa ko jaha em rea angibhar hataw kate se em rea jaha katha disha kate jahai ko noa disom rea angibhar ko go akada se ko goga unku ge tayam daram abo lekan manmi ko jaha aider ona ko sanam lapa lunda kate abo ko jaha man mahima jaha ko nyam tena ona aku ge hamet kate aku ko kuthia kisedi reho abo ko mendo rengit nachar khatua jojom manwa ko abo do ona jayga rege bon tahena ona leite onorhie ayak ol tala tege
ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱮ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱛᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱚ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱵᱮᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱢᱟᱞᱟᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱭ ᱟᱞᱮ ᱟᱛᱳᱢ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱞᱟᱜᱟ ᱦᱟᱯᱮ ᱛᱚᱵᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱛᱳᱢ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱞᱟᱜᱟ ᱦᱟᱯᱮ ᱛᱚᱵᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱩᱱᱩᱢ ᱧᱟᱢᱟᱢ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱦᱚᱜᱼᱟ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱩᱪᱤᱛ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱥᱮ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱪᱩᱵᱩᱨ ᱚᱦᱚᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱰᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱞᱮ ᱧᱩᱭᱟ ᱟᱫᱚᱢ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱞᱮ ᱧᱩᱭᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱨᱮᱰᱮᱡ ᱨᱚᱰᱚᱡ ᱩᱞᱤ ᱫᱟᱜ ᱞᱮ ᱩᱛᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱚᱰᱚᱡ ᱠᱚᱰᱚᱡ ᱨᱚᱥᱤᱠᱲᱤ ᱟᱥᱮᱱᱟᱠᱚ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱤᱛᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱵᱤᱛᱟᱹ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱤᱛᱟᱹᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱥᱠᱩᱞ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟরি ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤধᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱵᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱷᱟᱶ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱧᱟᱧᱟᱢ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚn ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰි ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱵᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱩᱱᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱹᱰි ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱱᱫᱳᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱯᱯᱩᱧᱡᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱲᱟᱝ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱟᱣᱟᱣ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱲᱟᱝ te ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱜᱩᱛᱩ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱵᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫী ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱢᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ko ᱟᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ koy ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱦᱚᱴᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱴᱟ ᱡᱚᱣᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱵᱟᱵᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱨᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱚᱛ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱵᱤᱛᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱛᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱵᱤᱛᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱨᱤᱞᱟᱹᱢᱟᱞᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱰᱷᱚᱸᱜᱟ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱞᱮᱜᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱧ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱵᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫী ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱢᱤᱦᱱᱩᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱞᱟᱴᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ
दुख जालाते जीवन को बितवा उनदिन हाबि सारदा बाबुआ नो जे प्रतिवादी भावना उनदिन हाबि ओना को भावना उनका के तहेना मेंदो ओना तालाते मनवा रोड दाराम काते ako ader को हामेटा ओना लई काते के ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱷᱩᱢ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ঠিক গᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ অঞ্জন কর্মকার উনি সারদা বাবুᱣᱟᱜ প্রতিভাবী ভাবনা চিন্তা রে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ সারদা বাবুᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱲᱮ ᱩᱲᱯᱟᱛ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ অঞ্জন কর্মকার গᱚᱢᱠᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱫᱮᱞᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱤᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱨূᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱨূᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱫᱮᱞᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱤᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱟᱨᱴᱤস্ট উনি ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ শিল্পী ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱭ রেডিও রে আয়মা দিন খনে সেরেኝ আগুয়েত তাবনা আর আড়ি নাপায় নাপায় সেরেኝ আবার আরতি আপন কানা নিত দো উনি ইতিরানী মুরমুগে মানতী ইতিরানী মুরমুগে নেহরায়া আয়া সেরেኝ লাগিতে ইতিরানী মুরমু তিয়ারাম তাহানা রূপচাঁদ হাঁসদা তিয়ারাম তাহান তাবনা রূপচাঁদ হাঁসদা নিত দো আবো সামাং রে সেটেরok কানায় ইতি মুরমু ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱨᱮ ᱚᱛ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱜᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱨᱟᱭᱴᱟᱨᱥ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱡᱚᱦᱟᱨ আজমক একদম ভাগে আজমক কানা ঠিক আছে
Adi sarhau, adi sarhau, mani Sujit, mani Iti Murmu, radio artist adi napai sering ajamat bona. Arho metang sering akan muncul sering tabonai Iti Murmu and team unku ko sering tabona ar metang muncul re. Nito do nikah dia, ona nuat sering katira adi sarhau kota bona. Nito almarah se bon laha, almarah ke intelai kan tabona. Man Rupchan Hasda. Rupchan Hasda da abaren no Bharat deka santare onoliya gawta bereten bunyadi hor kan tabonai ar nit Bharat deka santare onoliya gawta ren advisor lekate menai tabona uni manata Rupchan Hasda gomke ge nitin delai tabona aya bar katha le lagi in delai kana Rupchan Hasda gomke. Rupchan Hasda. जोहार गे हाँ जोहार गे जोहार kana ठीक लेका आजमक नपाय आजमक आदि नपाय तेहnya noa sagun mahare ape sanam ko sarhat pe tabona ar jahay ko ajomet tabona unku ko aima sarhaw tin do sagun din ho kana noa hotite Februari chalo aima sente noa rena aima sente sagun enem mena'a noa chalo rena etak korena'a menak gea onte unuk do bain lahat kana 2 Februari do manatan Kami Sarada Prasad Kisku uniak janam maha kana jahan jukhan noa elaka do mane banduan uniak jahan janam
ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ बेंगल रे हेज कते दो नोंकान अवस्था रे ताहे कना चेदा से नोआ दो बिहार पनत रेना तो एकाल मुचाद जायगा नोते दो पुरुलिया दो मानभूम जिला रे ताहे कना आर बिहार रेना दो एकाल मुचाद नोआ धारे आदो ओना लिकाते हो नोआ दो उथन सेनते मिट एंडेल ᱧᱚᱜ ᱨᱮᱜᱮ ताहे कना जोगाजोग बनुआ नोते मारांग मारांग गाडा इमान को मेनाआ ओनतेना पोल बनुआ ona hotej te bas जोगाजोग बनुआ 9 किलोमीटर गान हो पक्का रास्ता बनुआ फोन बनुआ बिजली बनुआ नुका उन अवस्था रगे सरदाबू नोंडे जन्म लेना दड़के डोबा को मेता दाड़िका डोबा दो असल दो हर आतु कना दड़के डोबा और पोस्ट ऑफिस तो जोरो बाड़ी जहां तक मेना ओना दो असल दो जोरो बाड़े कना जिला दो उन दो मानभूम ताहे कना नेता दो पुरुलिया पश्चिम बांग्ला अभी रेंगे घारज रे नोड़े को ताहे कना उन अबोवा इलाका जेमन ताहे कना उनका गे हर हपन को उनका गे रेंगे एको ताहे कना ढेरते गे आपरेन संताल जाति रेन हर हपन को अब तो जुग गेबो रेगे ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ और ओना अक्तो मा आइमन दाड़िया कन गया बोन और अपन रेगे गया और उनकान भितरी रे सरदाबू हो उनको फैमिली हो उनका गे पहल दो तालगोड़ा इमान आचुर ते नोआ दड़के डोबा रे को हेज लेना हेज बाबा तेको इनकान ओंडे गे जमी जायगा को इमान को चास आबाद इमान को उतन सेनते संगे कते ओंडे को गिरिबास लेनते ओंडे खन गे एको घारंज दो बई बई तेको तिंगु केटे गया आजम कत गया बोन नुई दो अडी लासेर हातां गिरई ताहे कना और ओना लेका तेगे उना ऑक्तो रे जहां ऑक्तो चला रेना स्कूल चला रेना बंदोबस्त बांग ताहे कान ऐसे पैसा कड़ी बांग ताहे कान उनकान अवस्था रे हो संगी संगी स्कूल कॉलेज करे पढ़ा रेना उन को चेष्टा लेदा और पढ़ाव लेना आया लासेर हातां दाड़े तेगे चेदा से ओना लासेर हातां होते तेगे मेरिट स्कॉलरशिप इमान को नाम इदिले ते हनते हो जहां तीन संगी पढ़ाव दाड़ेया मेन दो मेट्रिकुलेशन पास कते आईएससी मान जहां तीन अभी उन उक्तो रे तो ओना हो आडी मारांग गे कथा ताहे कना आइमा पढ़ाव गे कथा नित तो गोटा गे हुई कानते बोन मेनदा कम गया मेन दाड़ेया गया बोन मेनखान ओना हो उन दो मैट्रिक पास और गोटा डिस्ट्रिक्ट रे लेखा ठोक हड़ेम ᱧᱟᱢᱤᱭᱟ निना गान हड़ को पास कना आदो मैट्रिक पास माने गे आडी मारांग कथा ताहे कना उन उक्तो रना कथा कना ओना लेकाते इचल लेखा तो उन वक्त उन हबी पढ़ाव लेना ओना कते टीचरशिप रे बोलो कना टीन टीचरशिप बात कते ओना तायनम दो राजनीति रे होय अणगो लेना चेदा से राजनीति रे अणगो कते कामी लेना आइमा स्कोप उन समय दरकार हो ताहे कना आदो अणगो लेना मेनखान दो पॉलिटिकल से राजनीति रेना हवा गे नोंकाना राजनीति गे नोंकाना बाय दाड़े लेना आदो ओना होते तेगे आर हो चाकरी गे तेगे रुवाड़ेना तबे उन खन गे पढ़ा रेना जेलेका दाड़े ताहे कना नेसा ताहे कना उनका गे ओलोग रेना हो अपनाते सिरजेव रेना हो उनका गे दाड़े ताहे कना कवि किस्कू दो ताहे कना नोंकानी मिटेन नुई दो कवि किस्कू बन मेनदा कवि किस्कू दो कवि लिकाते जास्ती ᱧᱩᱛᱩᱢে हरका लेकाते मेनखान ओनोलिया हो उनका गे ताहे कना समाज संस्कार के ताहे कना समाज कमिये ताहे कना राजनीति कमिये कोई ताहे कना ओना दो कम समय रेना मेनखान नय जहां समाज संस्कार जहां इलाका रे कमी रेना जहां चितान निसड़ा हुई कान बंखान जहां हुई कथा ओना बांग हुई कान
joto khon marang do noi deun nyutuman andha pathieu noa birud re andor noe rakap le aima hor ko tahen kan reha menkan aguan bar laha hor to ko tahen ase apang laha len kan do okar ha andor do laha hor ko jalak reho laharen hor tinik ketek yang tahena unia ona leka tege andor do laha ar jokhon protibada jokhon protibad se ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱞ ᱟᱛᱮᱫ ᱞᱮ ᱟᱬᱜᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱚᱵᱤ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱫᱚ ᱩᱱᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨᱮ ᱧᱩᱢ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱵᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱵᱤ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱩᱨᱠᱟᱹ ᱤᱯᱤᱞ ᱠᱩᱦᱩᱵᱟᱹᱣ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱜᱟᱢ ᱜᱚᱸᱰᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱯᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱩᱨᱠᱟᱹ ᱤᱯᱤᱞ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱧᱚᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱚᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱠᱚᱵᱤᱛᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱧᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱣᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱵᱟᱵᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱛᱤᱠᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱦᱚᱛᱚ ᱠᱚᱵᱤᱛᱟ kan gaya mid rokam do gidra bali hon mid rokam do kobita kan gaya nongkan to ona hotec te gidra bali all se sereng all jahai ko all atau la ko untu hon kobi gibon meta ko kana ado onate ona ko puthi re hon ona do select menaa ar ekal bon barai dare ekal khandri mone khon কবি কিসকু do aj chit lekai tahe kana okoy ko ate de oleda ar unko ekdom moner katha chit lekare tahenai chit lekai joma chit kate tahen kanai se aya poribar salak hon aj salak hon noa ko adi utar ge mile ado onate nuna mile utarwa onorde kore ar ror na dhara ko inate onol inate kahani hiu inate onore hari jahan ge mena rod na dhara ko nuna sohoj sorol ekal sadharon hor ekal bhasa rena marpes do chet hoban onwar tina sohoj sorol te jemon sadharon hor ko kami jong hor ko rengej hor ko kami asulo hor handende abo bon jemon bon galmara unkal lekan galmara hotek ge ga ado ona hotec te nuna sahoj te hora ontor mone habi bolo godoa ina katha do adi hor geko sab rakab dari as ko sab rakab kada gota bisoy bostuma gota dunia ge mena kobiya kritityo do one ona chit lika kate tumal tasang hidai chit lika kate isin ida ar chit lika kate hor ten aroy pasal got kak kana ona lagi uniak do kritityo to ona do successful bhabte kobi kisku doy dareyak nyel ha jemon ikal ge busuk banu orak rema gota orak nyel pema dak jorok sider bader orak jake ding dabu ikal jelika bhabte binaya oka sijeng atak dali aj katha inge boli lohot enai merom lohot enai sim do babu sereng ho kana ar tine sohoj bhabte ikale lei got kada
je tina soj chet re jemon lay redo jahan katik marpech ko banua jahan lekate ulta kate se chehra sokto katha ব্যবহার kate hanare gabani da unka banua una soj bhab te do ado jahai ge ekal pitri habi ora ing bolo lena ora do nyu recheng boloina racha re bhut boko boyha ko kayen chong ino ing hoy re ha bangge ko gong mane noi tina soj bhab te ha laha idi kana unka ge tina ing lei ha mane gidra bali ko ho nuna chehra katha menaa je abo chet lekate gidra bon bawli kwa jemon bon bawli kana onage ar kati soromak khan ar kati soje nyukte mane chondo te milau ka khan uni do bor ge ona hate chondo ren upasok arki chondo sala soj bhabtin leya ar chondo te ding abo do chondo re hon aro adi rokom chondo do menaa menkhan mitra chondo jahan bhitri renak chondo ho mucet mil chondo ho bangkhan adi rokom chondo bina onto menkhan mucet mil chondo onto mil chondo ar onka tala re ho tala kore ho jemon nunka tahena ona sen joto sen nojor emak khan do arhon sibil nungka ge kahani kore ho nuna chehra mane ghotona ko nintri ya ghotona jahan un somoy nyel akana onka ge hisab rakab kan to nuya kami kasmi re ho onka ge nyel akana sara jibon nui do protibad sala ar samaj disom chet leka laha disom laha lagit ho disom dulur na aima kavita ko menaa disom dulur idi kate onka ge samaj sanskar lagit ho ar samaj renak bhagiya sodor ho noa sab dohoy renak katha ho uniya katha kore menaa pura padhaw lekhan nuya jahan ko un okto re jahan ko ar ho jotokhon marang do huyuk kana un jokhona somoy re jahan ko aboren manotan ko onolhiya ko kami kada unak do marang katha do huyuk kana sahe didi kate kami tim marang tina kobita se tina kahni olena tina ol kida ona khon do nungkan obostha kon mitten sahe se mitten parsi hara rakab idi jahan redo oning lay ket aboa jati aboa dharom aboa elaka noa ko jotto ge tina backward re tahe kana abo automatic sente sanam sente unka ge aboa parsi he unak ge backward re tahe kana unak ona laha renak dorkar tahe kana onkan obostha re ar onkan obostha kon ko du agu kada laha agu kada kon ona rege nungkan manotan ko ona bhitir do Kavi Sarada Prasad Kisku mitang Kavi pon merek rehoy arvin dia kana Kavi Sarada Prasad Kisku doang meeting marang manwa Sarada Prasad Kisku tenya galmarau adi chehra galmarau ke tabona galmarau ko ham bhagi ge hoy kana ona idi kate sereng se onolhe ona ho chetan bhab renak ge kana ading kusiak kana saham kuj sarhaw ko ar nungka ge arho ona ko kobita se ol idi kate abo ko khondron jasti khon jasti dorkar bharat jakar santali onoliya gawta do ehab khon ge nui sardabu do man emok renak jahan tinak sambhav kurumutu kadai onate jahan ko poilo rege prothom bochor rege jahan jokhon award emok chalu kida ona bochor rege Sarada Prasad Kisku da puruskar se sambardhanai emade tahen jiri jati bang ঠিক khatir te onde do bai setel dare kala menkhan airen hopon Dr. Dhurmal Kisku do setel dina hataw lagi onka ge
nui nyutum te ona pore do onolia gaw kada ewar chalu kada ewar em hit kana puruskar em hit kana ar noi nungkan ai association konma bocor ge noi janam ha se nungkana galmarau tena doho tena kurumutu huyuk kan Saita Academy iman kon ho noa idi kete jemon huyuk ma aima galmarau doho kana state na ho ar central ho noa idi kete mangabi ko doho huyuk kana berabur Saita Academy kon do MIL se Makers of Indian Literature ho sal do sambao hui kana jahan do Indian Literature ren maker kana ko miten kan miten bahasa ren doang joto pura Indian Literature onkage Encyclopedia of Indian Literature ona ho marang uddog kana Sahittya Academy Bharat Sarkar Sahittya Academy kon ar ona re fourth volume do Sarada Prasad Kisku idi kate aima katha ge uni puthi idi kate man ho aima katha ole kana noa re onde do ha niyom likate Kisku Sarada Prasad ona ho tainom te do KS Prasad kada una niyom kate kita se gota Bharat ni niyom te ha nyutum ko do ol huiwa ado ona banyak kate bon padhaw dareya adi kichu bon nyam dareya noa pore ho university iman pore kon syllabus ko ma aten ten tambao kurumutu hui kana mena ho mena ar uni ke idi kate aima padhaw hobon padhaw dareya jahay ko further degree se PhD iman ko amet lagi doa unku lagi ko research na jaga do kulage mena sanam ko kami ho abwa ho ar ho jasti kate sarda bawa cinta bhavna sarda bawa samhet ona idi kate tunki talas parai ar unia kami idi kate ho parai ar abo kami de na sanam ko kami ta johar Adi sarhau okay. All India Santali Writer Association Bunyadi Sohet Kanai at Nitrian Advisor Sarada Prasad Kisku idi kate aima katha ajamat buna uni idi kate jaha ko kami ko chalak kana ona na katha ho ore or pa taboten galmara do keda ona khatir in adin sarhau kana ma enkhan adi sarhau arup chan ha bangke nit do galmara in delay kan tabona Nitrian All India Santali Writer Association ren Parsed Matan Lokhon Kisku gongke mainkan Lokhon Kisku gongke ama gonongan katha ajam lagi adi aima hor ko durub kana mainkan ama katha thobon me Lokhon Kisku Johar ge Teheny All India Santali Writers Association West Bengal Ponat Patha se khon sa hiju hi kan Kobi Sarada Prasad Kisku jana maha ona jana maha na akhara se ing sele kana ar node nuko Paschim Bangla ponat ko ing patha se khon gunmana sarhai chalako kana akone boda johari chalaya Kobi Sarada Prasad Kisku ona sa tegi tehi no je nuno moj sahi sereny akhra talate menwa Sitarani Hasa sereny akhra talate noa akhra sahi juhina harona sa te node jaha galochi ko tahe kan tabona Subrata Baske Lokhinarayan Hasda Anjan Kormokar ar onodhiya lekate ko tahe kana Maloti Hembrol Suchitra Hasda Anjali Kisku nuku sanam koge adi napai adi moj Kobi Sarada Prasad Kisku idi kate ko
ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱛᱤᱢᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱠ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱚᱲ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱚᱵᱤ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱠᱤᱥᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱤᱧ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱟᱫᱚᱞᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱟ ᱵᱚᱦᱟ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱰᱮ ᱫᱚᱞᱵᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱤᱨᱭᱳ ᱜᱟᱸᱰᱮ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱤᱫᱤ ᱚᱠᱟ ᱨᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱦᱟ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱛᱮᱜᱤᱧ ᱛᱷᱟᱠᱟᱣ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱵᱤᱜᱩᱨᱩ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱟকে ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚᱵᱤ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱠᱤᱥᱠᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱫᱮᱵᱚᱱ ᱛᱤᱸᱜᱚᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱮ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱠᱚᱵᱤ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱮᱱᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱤᱛᱟᱹᱨᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱜ ᱨᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱚᱜ ᱨᱮ ᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱨᱚᱲ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱟᱯᱚᱱ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱸᱡᱽ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱜᱚᱫᱟ ᱤᱧ ᱡᱩᱨᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱧ ᱡᱩᱨᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ te ror bon lajak kana unma adi juda gaya enang re aboren ex Iceland president manata Rupchand Hasda gomke men akat gaya je unma abo santari parsi do mun bai nyam led tahiya santari te roran hor do un do thar ko meta ko the thare kotha bolche se aro eman katha ko men tahiya उनकान ऑक्टर इनई के लेते आबरेन कवि सारदा प्रसाद किस्कू माने हरते रड तिने जरूरा आरहों गाहिर कथा मेन हटो कदा जे कुरुमुटु देबो ऑल एटा भाषा खन रड तबो देबो र माने आबो ओनलिया को उद्गव लगी चेंघा लगी मेन चो कदा दे देला ओनलिया को दे देला बन कुरुमुटुया देला बन ओला ऑल बन एहबा एटा भाषा खन अब सान्ताड़ी भाषा से सान्ताड़ी पारसी देबन रोला नौका गे उनिया सेरें राहते सान्ताड़ हपन को चेंघा लेट को निया हो बराय गया 1950 दशक रे से ओना देला देली ऑक्टो रे आया गाबान सेरें को बाकुड़ा पुरुलिया साथे सोर सपोर जहां जिला को मेना ओना जिला को परे हो रावा लेना उनी दो ना तालगोड़ा आतो रे रानीबाद स्कूल रे पढ़ा ऑक्टो तालगोड़ा आतो रे तहन कान तहिया और ओना तालगोड़ा आतो रेगे मिन रूसी का गाते संगे गाते कान तहिया उनी दो बानेश्वर मांडी जहां दो 1975 साल रे जहां रेडियो आखड़ा ओना रेडियो आखड़ा ना राहा गबानिए कनाय उनी बानेश्वर मांडी दो कवि सारदा प्रसाद किस्कुआ सेरें
गोटा हाट पताते सेरेंग तही तो हो नोका कते कवि शारदा प्रसाद किस्कू हर को चेंगायत को तहिया उनी दो मेना वास्तववादी हर कनाय चेदा से सेरेंग तालाते आयंग अनोढ़े तालाते आयंग अनल तालाते मानमी को चेंगा ले को सामांग दापराम जहां गे जेल लेदाय ओना चितारे प्रतिवाद ले तहिया ओना ते प्रतिवादी अनोढ़े बन मेताय कदा अनोढ़े बन मेताय कदा चेदा से झतो खना मारांग कमी नो ऑल बिल साथे साता समाज खना जहां बेबाड़ी अरसंग साता समाज रे जहां मारांग उतर माने कुये चीन मेन मदन खना डेन दो अब साता समाज ना मारांग उतर आजार लेका तोइके लेदाय ओना हतेते डन विरुद्ध रे लड़ाई लेते हैं आया डन विरुद्ध रे लड़ाई ऑक्टे आदि बारगे उनी दो सावता मानवा को ताड़ा आदे तहिया चेदा से अब समाज रे नौका गे अनारी मेना जे डन दो अब समाज रे मेटेन मारंग बंगाबुर दाड़े कना डन मेना को तबना नो समाज रे आदिगान हरगे प्रतियो मेना तको ओना प्रतियो अंतर जी खना गेले दो इने अक्तर दो आजी आदि आजाद ताय कान गया तो ओना लेकाते नि हो अब बन कुमारी नदी जा पुथी ओना रे बन बाड़ाय जामा जे ओडे नित हो अबरे मेनाय गया सुटू बा सुधि टुडू ओना डन विरुद्ध लाराना समय एकमात्र सुधि टुडू गे आज पात्रे तिंगोलेन तहिया जहां दो हटो रे तारवारी माने उनका दोसा खन माने उन समय माने आदि हाहाकार जहां दृश्य से चित्र एन तरह प्रतिवाद लेते अब कवि शारदा प्रसाद किस्कू तो ओना तो इवेना कवि शारदा प्रसाद किस्कू माने कथा दिसे लेखा गे दिसे हेज गोया उनी जहां जायगा खना प्रतिवाद लेते एक बार बीर खंजरान हर बनो बेस्टिक दाहर बनो बेस्टिक न धीरी बुरु जापा खोला गया रे चला लेते हैं शारदा प्रसाद किस्कू जानाम भीतर जहां रे को तपा का दिया उना जायगा को नेल लेखा आदि हाहाड़ा बुझे बीर जापा रे ओराताय पे धारे के भी मीत धारे मुकुटमणिपुर डैम तो होनो कन खंजला जायगा से जोगाजोग विच्छिन्न जायगा खन अब शारदा प्रसाद किस्कू गोटा भारत दिसम रे मेटन प्रतिवादी अनलिये लेकाते झालका राकाबना तब अबय चेंघाव काटबोना अब सानताली पार्सी हारा बुरु कदा आथान अनलिये चेंघाव का कोय तो नियेगी मेना जे कवि शारदा प्रसाद किस्कू ऑल को पढ़ाव और चर्चा आदिगान लाक्ति मेना सानाम हर को तलारे कविया कथा पासना लेखान सानतारी साहे आर हो किसेदोआ ओनाते मेना जे कवि किस्कू ऑल बिल चितारे आथान आदि जाति रिसर्च होई चिनिया और उनिया ऑल को अबर लया अनलिये को पठुआ को जहां तिने को पढ़ावा उनगे उद्गव को नामा समाज सुसरना लाहा हरना लाहा दाहा ओनाते मुचे रे कवि किस्कू मेटन अनोढ़े मेन कते की मुचेदा लाहा हर रे रिमिल ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱠᱟᱲᱟᱱ ᱠᱟᱲᱟ आंजोम हिजू मुहिम आरा एन होयु लाहा हर दोनो डेंजे दाका घुटू खारान एका लका जांगा किन हो रहा चेलेतानी जराबे देखा आंजो म냐मो दोकी नाखा जापी सारा साथी जी जाके चुमुल चुमुल बुझो ᱧᱟᱢᱮ
Cetat umul mone uri kati. Hoed kanai rea raban. Dapai dore okake bang. Hormo tuku tuku. Lahatai nong dene banar nyelo abang anar banar. Disom dore uku. Taram hoyo timin sagi. Okoi leeng. Okoi tagi. Hordoi nagaena. Gogo sanany ade sate. Okoi leeng. Cere sate. Nooy againa. Mainkan sanam ko. Impata sekon. All India Santali Radas. This is the part of sekon. Johar. Lokon Kisku gongke Bharat Jakat Santali Onoliya Gawta ren parsed abo noa akhara seter kate adi moj galmarao doha bona Kobi Kiskuwa kerdhat Kobi Kisku celaka retahaka celaka jaga purtubat agaya okalakan elakare bosobas kate abo lagi santali sawhet lagi kata ya mohon kita nanti ada dah itu sebenarnya likin kon muci timur dalam mati timur timu kan jadi kan timur mudo bana enkan ado omchira nova akhrare mendo Sarada Prasad Kiskuwa bahare abo Bharat Jakat Santali Onoliya Gawta Pochim Bangla Ponot Janga Pahta khon abo tehin Google Meet talate noa tehnya noa din bon disai da Kobi Kisku bon disai kana tehin noa Kobi Kisku disa akhrare serilet Mani Sitarani Hasda Noa akhirnya atang daram kata leikat bona aboren Bharat Jakat Santali Onoliya Gawta Pochim Bangla Ponot Jangaren Martu Sutre Dijapod Hasda Onore Citra Hasda abo Sarada Prasad Kiskuwa Jion ar Sawhet babot galmarao kat bonai Subroto Baske onole leikat bonai Maluti Hembrom ada Goddo Sahityo Citan re Sarada Prasad Kiskuwa Goddo Sahityo Citan re galmarao kat bonai nyutuman Onoliya Lokshinaran Hasda gomke node onore ko lei kada Anjan Kisku Anjan Kormokar Puti di Onoriya lekate Sarada Prasad Kisku ar Iti Murmu node tehin neta pala katakin seter kana Rupchand Hasda ar Lokhon Kisku sanam koge tehin jahan noa akhara re seter kate abo noa tehnya akhara pe sarsagun ket tabona tehnya akhara pe jak johor ket tabona abo sanam ko in pahta se kona adi adi manot johar ar sarhaw in badai chet tabona ar dular ten ko do dular in badai chet kwa menkan ade duk rena katha metang abo sanam gobon badaya noa khobor do chahurok kana Pochim Bangla Ponot Sarkar Pahta khon Sarada Prasad Kisku nyutum te jaha sirpa emok kana Santali Academy Pahta khon menkan noa chet karon techo chet oje techo abo tehing galo nes galo janik kan more serma gan abo noa sirpa bang calok kana abo ren onoliya koten bang seterok kana noa abo ren adi duk rena katha noa babot
भारत जगह ponot jangga pahata khon ale dabi sakam le pesh ledale menkhan nit ona dabi kono mannota bang hoy kana se ona laba nyana arho daram noka huyuk kana tayam daram arho abo bharat jaka santare no le ganta pahata khon abo noa idi kate abon luba dewal laha tege bahkan abo aider abo bang nyam ya se onoli onoli na noa da abo then akar hin chitar ge kana sanam aburan sanam onoli onoli ko dia kale noa ei din tayam daram bo noa abo muda kan babo jani kan चिट्ठी जहां bon em tok te jahan abo dabi sam em tok dabi bang nongka abo 3 din mon tahena ठीक ठाक मेनखान ini asoa adi logon mage abo सरकार ठेन abo noa lei te gait tabona aro चिट्ठी ol te gait tabona ebong dabi sakam pesh te gait tabona chida se noa do serma ki serma em rena katha kana menkhan chida tehny abo santar hotet tege se chir hotet te abo ko nongkai bona noa abo unku then ona Sarada Prasad Kisku do abo ona disay ka bona hulse rena abo then dare em kada ona uniya dare tege tehny abo hulseya noa ko katha men kate midha sanam ko noa akra ko setlen tabona sam onoli onoliya paksi sana ko johara saran bra asawte in jaha akra re jahay ko setel kate abo akra kor sa sadli kita unku sanam ge in pahta se kona adi manot johar em kate tenya noa akra do node in tukumeda mayan khan sanam ko johar जोहार जोहार